ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उच्छिष्ट गणेश कवचम का पाठ करेंगे। इसका पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। देव्युवाच देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थितिलयात्मक विना ध्यानं विना मंत्रं विना होमं विना जपं येन स्मरणमात्रेण लभ्यते च सुचिन्तितं तदेव श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जगत्प्रभो। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् उच्छिष्टगणनाथस्य कवचं सर्वसिद्धिदम् अल्पायासैर्विना कष्टैर्जपमात्रेण सिद्धिदम् एकान्ते निर्जनेरण्ये गह्वरे च रणाङ्गणे सिन्धुतीरे च गङ्गायाः कूले वृक्षतले जले सर्वदेवालये तीर्थे लब्ध्वा सम्यक् जपं चरेत्। स्नानशौचादिकं नास्ति निर्बन्धनं प्रिये दारिद्र्यान्तकरं शीघ्रं सर्वतत्त्वं जनप्रिये सहस्रशपथं कृत्वा यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति निन्दकाय कुशिष्याय खलाय कुटिलाय च दुष्टाय परशिष्याय घातकाय शठाय च वंचकाय वरघ्नाय ब्राह्मणी गमनाय च अशक्ताय च क्रूराय गुरुद्रोहरताय च न दातव्यं कदाचन गुरुभक्ताय दातव्यं संशिष्याय विशेषतः तेषां सिद्ध्यन्ति शीघ्रेण हन्यथा न च सिद्ध्यति गुरु संतुष्टिमात्रेण कलौ प्रत्यक्षसिद्धिदम् देहोच्छिष्टैः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टैर्महामनुः आकाशे च फलं प्राप्तं नान्यथा वचनं मम एषा राजवती विद्या विना पुण्यं न लभ्यते अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मन्त्रपूर्वकम् येन विज्ञातमात्रेण राजभोगफलप्रदम् ऋषिर्मे गणकः पातु शिरसि च निरन्तरं त्राहि मां देवि गायत्री छन्दो ऋषिः सदा मुखे हृदये पातु मां नित्यमुच्छिष्टगणदेवता गुह्ये रक्षतु तद्बीजं स्वाहा शक्तिश्च पादयोः कामकीलकसर्वाङ्गे विनियोगश्च सर्वदा पार्श्वद्वये सदा पातु स्वशक्तिं गणनायकः शिखायां पातु तद्बीजं भ्रूमध्ये तारबीजकं हस्तिवक्त्रश्च शिरसि लम्बोदरो ललाटके उच्छिष्टो नेत्रयोः पातु कर्णौ पातु महात्मने पाशाङ्कुशमहाबीजं नासिकायां च रक्षतु भूतेश्वरः परः पातु आस्यं जिह्वां स्वयं वपुः तद्बीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कण्ठदेशके गम्बीजं च तथा रक्षोत्तथा त्वग्रे च पृष्ठके सर्वकामश्च हृत्पातु पातुं पाञ्चकरद्वये उच्छिष्टाय च हृदये वह्निबीजं तथोदरे मायाबीजं तथा कट्यां द्वावूरु सिद्धिदायकः जङ्घायां गणनाथश्च पादौ पातु विनायकः शिरसः पादपर्यन्तमुच्छिष्टगणनायकः आपादमस्तकान्तं च उमापुत्रश्च पातु मां दिशोष्टौ च तथा काशे पाताले विदिशाष्टके अहर्निशं च मां पातु मदचञ्चललोचनः जले नले च संग्रामे दुष्टकारागृहे वने राजद्वारे घोरपथे पातु मां गणनायकः इदं तु कवचं गुह्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतं
त्रैलोक्ये सततं पातु द्विभुजश्च चतुर्भुजः बाह्यामभ्यन्तरं पातु सिद्धिबुद्धिर्विनायकः सर्वसिद्धिप्रदं देवी कवचमृद्धिर्सिद्धिदम् एकान्ते प्रजपेन्मन्त्रं कवचं युक्तिसंयुतम् इदं रहस्यं कवचमुच्छिष्टगणनायकम् सर्ववर्मसु देवेशि इदं कवचनायकम् एतत् कवचमाहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते धर्मार्थकाममोक्षं च नानाफलप्रदं नृणां शिवपुत्रः सदा पातु मां सुरार्चितः गजाननः सदा पातु गणराजश्च पातु मां सदा शक्तिरतः पातु मां कामविह्वलः सर्वाभरणभूषाढ्यः पातु मां सिन्दूरार्चितः पञ्चमोदकरः पातु मां पार्वतीसुतः पाशाङ्कुशधरः पातु मां च धनेश्वरः गदाधरः सदा पातु मां काममोहितः नग्ननारीरतः पातु मां च गणेश्वरः अक्षयं वरदः पातु शक्तियुक्तिः सदावतु भालचन्द्रः सदा पातु नानारत्नविभूषितः उच्छिष्टगणनाथश्च मदाघूर्णितलोचनः नारियोनिरसास्वादः पातु मां गजकर्णकः प्रसन्नवदनः पातु मां भगवल्लभः जटाधरः सदा पातु मां च किरीटिकः पद्मासनास्थितः पातु रक्तवर्णश्च पातु मां नग्नसाममदोन्मत्तः पातु मां गणदैवतः वामाङ्गे सुन्दरीयुक्तः पातु मां मनमथः प्रभुः क्षेत्रपः पिसितं पातु मां श्रुतिपाठकः भूषणाढ्यस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वितः स्मिताननः सदा पातु श्रीगणेशकुलान्वितः श्रीरक्तचन्दनमयः सुलक्षणगणेश्वरः श्वेतार्कगणनाथश्च हरिद्रागणनायकः पारभद्रगणेशश्च पातु सप्तगणेश्वरः प्रवालगणकाध्यक्षो गजदन्तो गणेश्वरः हरबीजगणेशश्च भद्राक्षगणनायकः दिव्यौषधिसमुद्भूतो गणेशश्चिन्तितप्रदः लमणस्य गणाध्यक्षो मृत्तिकागणनायकः ताण्डुलाक्षगणाध्यक्षो गोमयश्च गणेश्वरः स्फटिकाक्षगणाध्यक्षो रुद्राक्षगणदैवतः नवरत्नगणेशश्च आदिदेवो गणेश्वरः पञ्चाननश्चतुर्वक्त्रः षडाननगणेश्वरः मयूरवाहनः पातु मां मूषकासनः पातु मां देवदेवेशः पातु मां ऋषिपूजितः पातु मां सर्वदा देवो देवदानवपूजितः त्रैलोक्यपूजितो देवः पातु मां च विभुः प्रभुः रङ्गस्थं च सदा पातु सागरस्थं सदावतु भूमिस्थं च सदा पातु पातालस्थं च पातु माम् अन्तरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदावतु चतुष्पथे सदा पातु त्रिपथस्थं च पातु मां बिल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सर्वतस्तनं राजद्वारस्थितं पातु मां शीघ्रसिद्धिदः भवानीपूजितः पातु ब्रह्मा विष्णुशिवार्चितः इदं तु कवचं देवी पठनात् सर्वसिद्धिदम् उच्छिष्टगणनाथस्य समन्त्रं कवचं परं स्मरणाद् भूपतित्वं च लभते शाङ्गतां ध्रुवं वाचः सिद्धिकरं शीघ्रं परसैन्यविदारणं प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने दिवारात्रौ पठेन्नरः चतुर्थ्यां दिवसे रात्रौ पूजने मानदायकं सर्वसौभाग्यदं शीघ्रं दारिद्र्यार्णवघातकं
सुदारसुप्रजासौख्यं सर्वसिद्धिकरं नृणां जले अथवा नले रण्ये सिन्धुतीरे सरित्तटे श्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वतगह्वरे राजद्वारे भये घोरे निर्भयो जायते ध्रुवम् सागरे च महाशीते दुर्भिक्षे दुष्टसङ्कटे भूतप्रेतपिशाचादि यक्षराक्षसजे भये राक्षसी यक्षिणी क्रूरा शाकिनी डाकनी गणाः राजमृत्युहरं देवी कवचं कामधेनुवत् अनन्तफलदं देवी सति मोक्षं च पार्वती कवचेन विना मन्त्रं यो जपेद्गणनायकम् इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मान्ते मूषको भवेत् इति परमरहस्यं देवदेवार्चनं च कवच परमदिव्यं पार्वतीपुत्ररूपम् पठति परमभोगैश्वर्यमोक्षप्रदं च लभति सकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् इति परमरहस्यं देवदेवार्चितस्य कवचमुदितमेतत् पार्वतीसेन देव्यै पठति स लभ्यते वै भक्तितो भक्तवर्यः प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात्। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीमदुच्छिष्टगणेशकवचं समाप्तम्। भगवान गणेश जी का यह स्तोत्र बुधवार के दिन श्रवण करने से कठिन कार्य सिद्ध होंगे। आप पाठ श्रवण करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। वरद गणेश कवचम श्री गणेशाय नमः। श्री भैरव उवाच महादेवी गणेशस्य वरदस्य महात्मनः कवचं ते प्रवक्ष्यामि वज्रपञ्जरकाभिधम्। अस्य श्रीमहागणपति वज्रपञ्जरकवचस्य श्रीभैरवऋषिः गायत्र्यं छन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता ह्रीं शक्तिः कुरु कुरु कीलकं वज्रविद्यादिसिद्ध्यर्थे महागणपति वज्रपञ्जरकवचपाठे विनियोगः। ध्यानम् विघ्नेशं विश्ववन्द्यं सुविपुलयशसं लोकरक्षाप्रदक्षं साक्षात् सर्वापदासु प्रशमनसुमतिं पार्वती प्राणसूनुं प्रायः सर्वासुरेन्द्रैः ससुरमुनिगणैः साधकैः पूज्यमानं कारुण्येनान्तरायामित भयशमनं विघ्नराजं नमामि। ॐ श्रीं ह्रीं गं शिरः पातु महागणपतिप्रभुः। विनायको ललाटं मे विघ्नराजो भ्रुवौ मम। पातु नेत्रे गणाध्यक्षो नासिकां मे गजाननः। श्रुतिमेव तु हेरम्बो गण्डौ मोदकासनः। द्वयमातरो मुखं पातु चाधरौ पात्वरिन्दम। दन्तान्ममैकदन्तो व्याद्वक्रतुण्डोऽवताद्रसाम्। गाङ्गेयो मे गलं पातु स्कन्धौ सिंहासनोऽवतु। विघ्नान्तको भुजौ पातु हस्तौ मूषकवाहनः। ऊरु ममावतान्नित्यं देवस्त्रिपुरघातनः। हृदयं मे कुमारो व्याञ्जयन्तः पार्श्वयुग्मकम्। प्रद्युम्नो मेऽवतात् पृष्ठं नाभिं शङ्करनन्दनः। कटिं नन्दिगणः पातु शिश्नं वीरेश्वरोऽवतु। मेढ्रे मेऽवतु सौभाग्यो भृङ्गिरीटी च गुह्यकम्। विराटकोऽवतादूरु जानु मे पुष्पदन्तकः। जङ्घे मम विकर्तो व्याद्गुल्फावन्त्या गणोऽवतु। पादौ चित्तगणः पातु पादाधो लोहितोऽवतु। पादपृष्ठं सुन्दरो व्याद्नूपुराढ्यो वपुर्मम। विचारो जठरं पातु भूतानि चोग्ररूपकः।
शिरसा पादपर्यन्तं वपुः सुप्तगणोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्तं वपुः पातु विनर्तकः विस्मारितं तु यतस्थानं गणेशस्तत्सदावतु पूर्वे मां ह्रीं करालो व्यादाग्रे ये विकरालकः दक्षिणे पातु संहारो नैऋतेरुरुभैरवः पश्चिमे मां महाकालो वायौ कालाग्निभैरवः उत्तरे मां सितासु व्यादैशान्यामसितात्मकः प्रभाते शतपत्रो व्यात्सहस्रारस्तु मध्यमे दन्तमालादिनान्ते व्यान्निशिपात्रं सदावतु कलशो मां निशीथे व्यान्निशान्ते परशुस्तथा सर्वत्र सर्वदा पातु शङ्खयुग्मं च मद्वपुः ॐ ॐ राजकुले हहौं रणभये ह्रीं ह्रीं कुद्यूतेवतात् श्रीं श्रीं शत्रुगृहे ससौं जलभये क्लीं क्लीं वनान्तेवतु ग्लौं ग्लूं ग्लैं ग्लं गुं सत्त्वभीतिषु महाव्याध्यार्तिषु ग्लौं गगौं नित्यं यक्षपिशाच भूतफणिषु ग्लौं गं गणेशोऽवतु इतीदं कवचं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं वज्रपञ्जरनामानं गणेशस्य महात्मनः अङ्गभूतं मनुमयं सर्वाचारैकसाधनं विनानेन न सिद्धिः स्यात् पूजनस्य जपस्य च तस्मात्तु कवचं पुण्यं पठेद्वा धारयेत् सदा तस्य सिद्धिर्महादेवी करस्था पारलौकिकी यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पाठतः अर्धरात्रे पठेन्नित्यं सर्वाभीष्टफलं लभेत् इति गुह्यं सुकवचं महागणपतेः प्रियं सर्वसिद्धिमयं दिव्यं गोपयेत् परमेश्वरी। श्रीरुद्रयामले तंत्रे श्रीदेवी रहस्ये महागणपति कवचम संपूर्णम। बुधवार को भगवान गणेश जी का यह वरद गणेश कवचम स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। संकष्टहरणं गणेशाष्टकं श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री संकष्टहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्री महागणपतिर्देवता संकष्टहरणार्थ जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयम्। ओंकार रूपं हिमकररुचिरं त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्धूरमूर्तिं। योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति। वं 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 विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं। क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले। दं 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 दन्तमेकं ददति मुनिमुखं कामधेन्वा निसेव्यं। धं 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 धारयन्तं धनतमतिघियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं। तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्। क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं। ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुनिवरद्धेयमुण्डं च शुण्डं। श्रीं 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 श्रयन्तं निखिलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बं। लौं लौं लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां। शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं। डं 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 डामरूपं दलितभवभयं
सूर्यकोटिप्रकाशम् यं 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 यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालुं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट् नमोऽन्तैष्ठ ठ ठ ठ सहितैः पल्लवैः सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिः प्रगुणित महिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्पत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वास्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषट्कं षडस्रे अष्टौ शक्तिश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता वाध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्नैवेद्यैर्मोदकानां स्तुतियुतविलसद् गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ताश्रयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्यूतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः संकष्टहरणं गणेशाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं। प्रिय दर्शकों, भगवान गणेश जी का यह वक्रतुंड स्तोत्र जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है, बुधवार के दिन 11 पाठ आप श्रवण करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। प्रभावशाली स्तोत्र है। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उच्छिष्ट गणेश कवचम का पाठ करेंगे। इसका पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। देव्युवाच देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थितिलयात्मक विना ध्यानं विना मंत्रं विना होमं विना जपं येन स्मरणमात्रेण लभ्यते च सुचिन्तितं तदेव श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जगत्प्रभो। ईश्वर उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् उच्छिष्टगणनाथस्य कवचं सर्वसिद्धिदम् अल्पायासैर्विना कष्टैर्जपमात्रेण सिद्धिदम् एकान्ते निर्जने रण्ये गह्वरे च रणाङ्गणे सिन्धुतीरे च गङ्गायाः कूले वृक्षतले जले सर्वदेवालये तीर्थे लब्ध्वा सम्यक् जपं चरेत् स्नानशौचादिकं नास्ति नास्ति निर्बन्धनं प्रिये दारिद्र्यान्तकरं शीघ्रं सर्वतत्त्वं जनप्रिये सहस्रशपथं कृत्वा यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति निन्दकाय कुशिष्याय खलाय कुटिलाय च दुष्टाय परशिष्याय घातकाय शठाय च वञ्चकाय वरघ्नाय ब्राह्मणी गमनाय च अशक्ताय च क्रूराय गुरुद्रोहरताय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन गुरुभक्ताय दातव्यं संशिष्याय विशेषतः तेषां सिद्ध्यन्ति शीघ्रेण ह्यन्यथा न च सिद्ध्यति गुरुसन्तुष्टिमात्रेण कलौ प्रत्यक्षसिद्धिदम्
देहोच्छिष्टैः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टैर्महामनुः आकाशे च फलं प्राप्तं नान्यथा वचनं मम एषा राजवती विद्या विना पुण्यं न लभ्यते अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मन्त्रपूर्वकं येन विज्ञातमात्रेण राजभोगफलप्रदम् ऋषिर्मे गणकः पातु शिरसि च निरन्तरं त्राहि मां देवि गायत्री छन्दो ऋषिः सदा मुखे हृदये पातु मां नित्यमुच्छिष्टगणदेवता गुह्ये रक्षतु तद्बीजं स्वाहा शक्तिश्च पादयोः कामकीलकसर्वाङ्गे विनियोगश्च सर्वदा पार्श्वद्वये सदा पातु स्वशक्तिं गणनायकः शिखायां पातु तद्बीजं भ्रूमध्ये तारबीजकं हस्तिवक्त्रश्च शिरसि लम्बोदरो ललाटके उच्छिष्टो नेत्रयोः पातु कर्णौ पातु महात्मने पाशाङ्कुशमहाबीजं नासिकायां च रक्षतु भूतेश्वरः परः पातु आस्यं जिह्वां स्वयं वपुः तद्बीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कण्ठदेशके गम्बीजं च तथा रक्षोत्तथा त्वग्रे च पृष्ठके सर्वकामश्च हृत्पातु पातुं पाञ्चकरद्वये उच्छिष्टाय च हृदये वह्निबीजं तथोदरे मायाबीजं तथा कट्यां द्वावूरु सिद्धिदायकः जङ्घायां गणनाथश्च पादौ पातु विनायकः शिरसः पादपर्यन्तमुच्छिष्टगणनायकः आपादमस्तकान्तं च उमापुत्रश्च पातु मां दिशोष्टौ च तथा काशे पाताले विदिशाष्टके अहर्निशं च मां पातु मदचञ्चललोचनः जले नले च सङ्ग्रामे दुष्टकारागृहे वने राजद्वारे घोरपथे पातु मां गणनायकः इदं तु कवचं गुह्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतं त्रैलोक्ये सततं पातु द्विभुजश्च चतुर्भुजः बाह्यामभ्यन्तरं पातु सिद्धिबुद्धिर्विनायकः सर्वसिद्धिप्रदं देवी कवचमृद्धिर्सिद्धिदम् एकान्ते प्रजपेन्मन्त्रं कवचं युक्तिसंयुतम् इदं रहस्यं कवचमुच्छिष्टगणनायकं सर्ववर्मसु देवेशि इदं कवचनायकम् एतत् कवचमाहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते धर्मार्थकाममोक्षं च नानाफलप्रदं नृणां शिवपुत्रः सदा पातु मां सुरार्चितः गजाननः सदा पातु गणराजश्च पातु मां सदा शक्तिरतः पातु मां कामविह्वलः सर्वाभरणभूषाढ्यः पातु मां सिन्दूरार्चितः पञ्चमोदकरः पातु मां पार्वतीसुतः पाशाङ्कुशधरः पातु मां च धनेश्वरः गदाधरः सदा पातु मां काममोहितः नग्ननारीरतः पातु मां च गणेश्वरः अक्षयं वरदः पातु शक्तियुक्तिः सदावतु भालचन्द्रः सदा पातु नानारत्नविभूषितः उच्छिष्टगणनाथश्च मदाघूर्णितलोचनः नारियोनिरसास्वादः पातु मां गजकर्णकः प्रसन्नवदनः पातु मां भगवल्लभः जटाधरः सदा पातु मां च किरीटिकः पद्मासनास्थितः पातु रक्तवर्णश्च पातु मां नग्नसाममदोन्मत्तः पातु मां गणदैवतः वामाङ्गे सुन्दरीयुक्तः पातु मां मनमथः प्रभुः क्षेत्रपः पिसितं पातु मां श्रुतिपाठकः भूषणाढ्यस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वितः स्मिताननः सदा पातु श्रीगणेशकुलान्वितः
श्रीरक्तचन्दनमयः सुलक्षणगणेश्वरः श्वेतार्कगणनाथश्च हरिद्रागणनायकः पारभद्रगणेशश्च पातु सप्तगणेश्वरः प्रवालगणकाध्यक्षो गजदन्तो गणेश्वरः हरबीजगणेशश्च भद्राक्षगणनायकः दिव्यौषधिसमुद्भूतो गणेशाश्चिन्तितप्रदः लमणस्य गणाध्यक्षो मृत्तिकागणनायकः ताण्डुलाक्षगणाध्यक्षो गोमयश्च गणेश्वरः स्फटिकाक्षगणाध्यक्षो रुद्राक्षगणदैवतः नवरत्नगणेशश्च आदिदेवो गणेश्वरः पञ्चाननश्चतुर्वक्त्रः षडाननगणेश्वरः मयूरवाहनः पातु पातु मां मूषकासनः पातु मां देवदेवेशः पातु मां ऋषिपूजितः पातु मां सर्वदा देवो देवदानवपूजितः त्रैलोक्यपूजितो देवः पातु मां च विभुः प्रभुः रङ्गस्थं च सदा पातु सागरस्थं सदावतु भूमिस्थं च सदा पातु पातालस्थं च पातु माम् अन्तरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदावतु चतुष्पथे सदा पातु त्रिपथस्थं च पातु मां बिल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सर्वतस्तनं राजद्वारस्थितं पातु पातु मां शीघ्रसिद्धिदः भवानीपूजितः पातु ब्रह्मा विष्णुशिवार्चितः इदं तु कवचं देवी पठनात् सर्वसिद्धिदम् उच्छिष्टगणनाथस्य समन्त्रं कवचं परं स्मरणाद् भूपतित्वं च लभते शाङ्गतां ध्रुवं वाचः सिद्धिकरं शीघ्रं परसैन्यविदारणं प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने दिवारात्रौ पठेन्नरः चतुर्थ्यां दिवसे रात्रौ पूजने मानदायकं सर्वसौभाग्यदं शीघ्रं दारिद्र्यार्णवघातकं सुदारसुप्रजासौख्यं सर्वसिद्धिकरं नृणां जले अथवा नले रण्ये सिन्धुतीरे सरित्तटे श्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वतगह्वरे राजद्वारे भये घोरे निर्भयो जायते ध्रुवं सागरे च महाशीते दुर्भिक्षे दुष्टसङ्कटे भूतप्रेतपिशाचादि यक्षराक्षसजे भये राक्षसी यक्षिणी क्रूरा शाकिनी डाकनी गणाः राजमृत्युहरं देवी कवचं कामधेनुवत् अनन्तफलदं देवी सतिमोक्षं च पार्वती कवचेन विना मन्त्रं यो जपेद्गणनायकम् इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मान्ते मूषको भवेत् इति परमरहस्यं देवदेवार्चनं च कवचपरमदिव्यं पार्वतीपुत्ररूपं पठति परमभोगैश्वर्यमोक्षप्रदं च लभति सकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् इति परमरहस्यं देवदेवार्चितस्य कवचमुदितमेतत् पार्वतीसेन देव्यै पठति स लभ्यते वै भक्तितो भक्तवर्यः प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात्। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीमदुच्छिष्टगणेशकवचं समाप्तम्। भगवान गणेश जी का यह स्तोत्र बुधवार के दिन श्रवण करने से कठिन कार्य सिद्ध होंगे। आप पाठ श्रवण करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। वरद गणेश कवचम श्री गणेशाय नमः। श्री भैरव उवाच
महादेवी गणेशस्य वरदस्य महात्मनः। कवचं ते प्रवक्ष्यामि वज्रपञ्जरकाभिधम्। अस्य श्रीमहागणपति वज्रपञ्जरकवचस्य श्रीभैरवऋषिः गायत्र्यं छन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता ह्रीं शक्तिः कुरु कुरु कीलकं। वज्रविद्यादिसिद्ध्यर्थे महागणपतिवज्रपञ्जरकवचपाठे विनियोगः। ध्यानम्। विघ्नेशं विश्ववन्द्यं सुविपुलयशसं लोकरक्षाप्रदक्षं। साक्षात् सर्वापदासु प्रशमनसुमतिं पार्वती प्राणसूनुं। प्रायः सर्वासुरेन्द्रैः ससुरमुनिगणैः साधकैः पूज्यमानं। कारुण्येनान्तरायामित भयशमनं विघ्नराजं नमामि। ॐ श्रीं ह्रीं गं शिरः पातु महागणपतिप्रभुः। विनायको ललाटं मे विघ्नराजो भ्रुवौ मम। पातु नेत्रे गणाध्यक्षो नासिकां मे गजाननः। श्रुतिमेव तु हेरम्बो गण्डौ मोदकासनः। द्वयमातरो मुखं पातु चाधरौ पात्वरिन्दमा। दन्तान् ममैकदन्तो व्याद्वक्रतुण्डोऽवताद्रसाम्। गाङ्गेयो मे गलं पातु स्कन्धौ सिंहासनोऽवतु। विघ्नान्तको भुजौ पातु हस्तौ मूषकवाहनः। ऊरु ममावतान्नित्यं देवस्त्रिपुरघातनः। हृदयं मे कुमारो व्याञ्जयन्तः पार्श्वयुग्मकं। प्रद्युम्नो मेऽवतात् पृष्ठं नाभिं शङ्करनन्दनः। कटिं नन्दिगणः पातु शिश्नं वीरेश्वरोऽवतु। मेढ्रे मेऽवतु सौभाग्यो भृङ्गिरीटी च गुह्यकम्। विराटकोऽवतादूरु जानु मे पुष्पदन्तकः। जङ्घे मम विकर्तो व्याद्गुल्फावन्त्या गणोऽवतु। पादौ चित्तगणः पातु पादाधो लोहितोऽवतु। पादपृष्ठं सुन्दरो व्याद्नूपुराढ्यो वपुर्मम। विचारो जठरं पातु भूतानि चोग्ररूपकः। शिरसः पादपर्यन्तं वपुः सुप्तगणोऽवतु। पादादिमूर्धपर्यन्तं वपुः पातु विनर्तकः। विस्मारितं तु यतस्थानं गणेशस्तत्सदावतु। पूर्वे मां ह्रीं करालो व्यादाग्रे ये विकरालकः। दक्षिणे पातु संहारो नैऋतेरुरुभैरवः। पश्चिमे मां महाकालो वायौ कालाग्निभैरवः। उत्तरे मां सितासु व्यादैशान्यामसितात्मकः। प्रभाते शतपत्रो व्यात्सहस्रारस्तु मध्यमे। दन्तमालादिनान्ते व्यान्निशिपात्रं सदावतु। कलशो मां निशीथे व्यान्निशान्ते परशुस्तथा। सर्वत्र सर्वदा पातु शङ्खयुग्मं च मद्वपुः। ॐ ॐ राजकुले हहौं रणभये ह्रीं ह्रीं कुद्यूतेऽवतात्। श्रीं श्रीं शत्रुगृहे ससौं जलभये क्लीं क्लीं वनान्तेऽवतु। ग्लौं ग्लूं ग्लैं ग्लं गुं सत्त्वभीतिषु महाव्याध्यार्तिषु ग्लौं गगौं। नित्यं यक्षपिशाच भूतफणिषु ग्लौं गं गणेशोऽवतु। इतीदं कवचं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं। वज्रपञ्जरनामानं गणेशस्य महात्मनः। अङ्गभूतं मनुमयं सर्वाचारैकसाधनं। विनानेन न सिद्धिः स्यात् पूजनस्य जपस्य च। तस्मात्तु कवचं पुण्यं पठेद्वा धारयेत् सदा। तस्य सिद्धिर्महादेवी करस्था पारलौकिकी। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पाठतः। अर्धरात्रे पठेन्नित्यं सर्वाभीष्टफलं लभेत्। इति गुह्यं सुकवचं महागणपतेः प्रियं। सर्वसिद्धिमयं दिव्यं गोपयेत् परमेश्वरी। श्रीरुद्रयामले तन्त्रे
श्रीदेवी रहस्ये महागणपति कवचम संपूर्णम। बुधवार को भगवान गणेश जी का यह वरद गणेश कवचम स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। संकष्टहरणं गणेशाष्टकम् श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री संकष्टहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्री महागणपतिर्देवता संकष्टहरणार्थ जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयम्। ओंकार रूपं हिमकररुचिरं त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं। योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं। गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति। वं 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 विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं। क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले। दं 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 दन्तमेकं ददति मुनिमुखं कामधेन्वानिसेव्यं। धं 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 धारयन्तं धनतमतिघियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं। तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्। क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं। ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुनिवरद्धेयमुण्डं च शुण्डं। श्रीं 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 श्रयन्तं निखिलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बं। लौं लौं लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां। शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं। डं 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 डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं। यं 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 यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च। हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालुं। ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतं। स्वाहा हुं फट् नमोऽन्तैष्ठ ठ ठ ठ सहितैः पल्लवैः सेव्यमानं। मन्त्राणां सप्तकोटिः प्रगुणित महिमाधारमीशं प्रपद्ये। पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्पत्रं पवित्रं। यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वास्वतेजश्चतुस्रं। मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषट्कं षडस्रे। अष्टौ शक्तिश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च। धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता वाध्वजाल्यः कपालं। तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम्। एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्नैवेद्यैर्मोदकानां स्तुतियुतविलसद् गीतवादित्रनादैः। राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत्सर्वदास्ते। लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ताश्रयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः। पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्यूतवादेऽपि वीरो। यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। संकष्टहरणं गणेशाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं। प्रिय दर्शकों,
भगवान गणेश जी का यह वक्रतुंड स्तोत्र जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है, बुधवार के दिन 11 पाठ आप श्रवण करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। प्रभावशाली स्तोत्र है। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उच्छिष्ट गणेश कवचम का पाठ करेंगे। इसका पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। देव्युवाच देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थितिलयात्मक विना ध्यानं विना मंत्रं विना होमं विना जपं येन स्मरणमात्रेण लभ्यते च सुचिन्तितं तदेव श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जगत्प्रभो। ईश्वर उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् उच्छिष्टगणनाथस्य कवचं सर्वसिद्धिदम् अल्पायासैर्विना कष्टैर्जपमात्रेण सिद्धिदम् एकान्ते निर्जनेरण्ये गह्वरे च रणाङ्गणे सिन्धुतीरे च गङ्गायाः कूले वृक्षतले जले सर्वदेवालये तीर्थे लब्ध्वा सम्यक् जपं चरेत्। स्नानशौचादिकं नास्ति निर्बन्धनं प्रिये दारिद्र्यान्तकरं शीघ्रं सर्वतत्त्वं जनप्रिये सहस्रशपथं कृत्वा यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति निन्दकाय कुशिष्याय खलाय कुटिलाय च दुष्टाय परशिष्याय घातकाय शठाय च वंचकाय वरघ्नाय ब्राह्मणी गमनाय च अशक्ताय च क्रूराय गुरुद्रोहरताय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन गुरुभक्ताय दातव्यं संशिष्याय विशेषतः तेषां सिद्ध्यन्ति शीघ्रेण हन्यथा न च सिद्ध्यति गुरुसन्तुष्टिमात्रेण कलौ प्रत्यक्षसिद्धिदम् देहोच्छिष्टैः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टैर्महामनुः आकाशे च फलं प्राप्तं नान्यथा वचनं मम एषा राजवती विद्या विना पुण्यं न लभ्यते अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मन्त्रपूर्वकम् येन विज्ञातमात्रेण राजभोगफलप्रदम् ऋषिर्मे गणकः पातु शिरसि च निरन्तरं त्राहि मां देवि गायत्री छन्दो ऋषिः सदा मुखे हृदये पातु मां नित्यमुच्छिष्टगणदेवता गुह्ये रक्षतु तद्बीजं स्वाहा शक्तिश्च पादयोः कामकीलकसर्वाङ्गे विनियोगश्च सर्वदा पार्श्वद्वये सदा पातु स्वशक्तिं गणनायकः शिखायां पातु तद्बीजं भ्रूमध्ये तारबीजकं हस्तिवक्त्रश्च शिरसि लम्बोदरो ललाटके उच्छिष्टो नेत्रयोः पातु कर्णौ पातु महात्मने पाशाङ्कुशमहाबीजं नासिकायां च रक्षतु भूतेश्वरः परः पातु आस्यं जिह्वां स्वयं वपुः तद्बीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कण्ठदेशके गम्बीजं च तथा रक्षोत्तथा त्वग्रे च पृष्ठके सर्वकामश्च हृत्पातु पातुं पाञ्चकरद्वये उच्छिष्टाय च हृदये वह्निबीजं तथोदरे मायाबीजं तथा कट्यां द्वावूरु सिद्धिदायकः जङ्घायां गणनाथश्च पादौ पातु विनायकः शिरसः पादपर्यन्तमुच्छिष्टगणनायकः आपादमस्तकान्तं च उमापुत्रश्च पातु मां दिशोष्टौ च तथा काशे पाताले विदिशाष्टके अहर्निशं च मां पातु मदचञ्चललोचनः
जले नले च संग्रामे दुष्टकारागृहे वने राजद्वारे घोरपथे पातु मां गणनायकः इदं तु कवचं गुह्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतं त्रैलोक्ये सततं पातु द्विभुजश्च चतुर्भुजः बाह्यामभ्यन्तरं पातु सिद्धिबुद्धिर्विनायकः सर्वसिद्धिप्रदं देवी कवचमृद्धिर्सिद्धिदम् एकान्ते प्रजपेन्मन्त्रं कवचं युक्तिसंयुतम् इदं रहस्यं कवचमुच्छिष्टगणनायकं सर्ववर्मसु देवेशि इदं कवचनायकम् एतत् कवचमाहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते धर्मार्थकाममोक्षं च नानाफलप्रदं नृणां शिवपुत्रः सदा पातु मां सुरार्चितः गजाननः सदा पातु गणराजश्च पातु मां सदा शक्तिरतः पातु मां कामविह्वलः सर्वाभरणभूषाढ्यः पातु मां सिन्दूरार्चितः पञ्चमोदकरः पातु मां पार्वतीसुतः पाशाङ्कुशधरः पातु मां च धनेश्वरः गदाधरः सदा पातु मां काममोहितः नग्ननारीरतः पातु मां च गणेश्वरः अक्षयं वरदः पातु शक्तियुक्तिः सदावतु भालचन्द्रः सदा पातु नानारत्नविभूषितः उच्छिष्टगणनाथश्च मदाघूर्णितलोचनः नारियोनिरसास्वादः पातु मां गजकर्णकः प्रसन्नवदनः पातु मां भगवल्लभः जटाधरः सदा पातु मां च किरीटिकः पद्मासनास्थितः पातु रक्तवर्णश्च पातु मां नग्नसाममदोन्मत्तः पातु मां गणदैवतः वामाङ्गे सुन्दरीयुक्तः पातु मां मनमथप्रभुः क्षेत्रपः पिसितं पातु मां श्रुतिपाठकः भूषणाढ्यस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वितः स्मिताननः सदा पातु श्रीगणेशकुलान्वितः श्रीरक्तचन्दनमयः सुलक्षणगणेश्वरः श्वेतार्कगणनाथश्च हरिद्रागणनायकः पारभद्रगणेशश्च पातु सप्तगणेश्वरः प्रवालगणकाध्यक्षो गजदन्तो गणेश्वरः हरबीजगणेशश्च भद्राक्षगणनायकः दिव्यौषधिसमुद्भूतो गणेशाश्चिन्तितप्रदः लमणस्य गणाध्यक्षो मृत्तिकागणनायकः ताण्डुलाक्षगणाध्यक्षो गोमयश्च गणेश्वरः स्फटिकाक्षगणाध्यक्षो रुद्राक्षगणदैवतः नवरत्नगणेशश्च आदिदेवो गणेश्वरः पञ्चाननश्चतुर्वक्त्रः षडाननगणेश्वरः मयूरवाहनः पातु मां मूषकासनः पातु मां देवदेवेशः पातु मां ऋषिपूजितः पातु मां सर्वदा देवो देवदानवपूजितः त्रैलोक्यपूजितो देवः पातु मां च विभुः प्रभुः रङ्गस्थं च सदा पातु सागरस्थं सदावतु भूमिस्थं च सदा पातु पातालस्थं च पातु माम् अन्तरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदावतु चतुष्पथे सदा पातु त्रिपथस्थं च पातु मां बिल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सर्वतस्तनं राजद्वारस्थितं पातु मां शीघ्रसिद्धिदः भवानीपूजितः पातु ब्रह्मा विष्णुशिवार्चितः इदं तु कवचं देवी पठनात् सर्वसिद्धिदम् उच्छिष्टगणनाथस्य समन्त्रं कवचं परं स्मरणाद् भूपतित्वं च लभते शाङ्गतां ध्रुवं वाचः सिद्धिकरं शीघ्रं परसैन्यविदारणं
प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने दिवारात्रौ पठेन्नरः चतुर्थ्यां दिवसे रात्रौ पूजने मानदायकम् सर्वसौभाग्यदं शीघ्रं दारिद्र्यार्णवघातकम् सुदारसुप्रजासौख्यं सर्वसिद्धिकरं नृणां जले अथवा नले रण्ये सिन्धुतीरे सरित्तटे श्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वतगह्वरे राजद्वारे भये घोरे निर्भयो जायते ध्रुवम् सागरे च महाशीते दुर्भिक्षे दुष्टसङ्कटे भूतप्रेतपिशाचादि यक्षराक्षसजे भये राक्षसी यक्षिणी क्रूरा शाकिनी डाकनी गणाः राजमृत्युहरं देवी कवचं कामधेनुवत् अनन्तफलदं देवी सतिमोक्षं च पार्वती कवचेन विना मन्त्रं यो जपेद्गणनायकम् इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मान्ते मूषको भवेत् इति परमरहस्यं देवदेवार्चनं च कवच परमदिव्यं पार्वतीपुत्ररूपम् पठति परमभोगैश्वर्यमोक्षप्रदं च लभति सकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् इति परमरहस्यं देवदेवार्चितस्य कवचमुदितमेतत् पार्वतीसेन देव्यै पठति स लभ्यते वै भक्तितो भक्तवर्यः प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात्। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीमदुच्छिष्टगणेशकवचं समाप्तम्। भगवान गणेश जी का यह स्तोत्र बुधवार के दिन श्रवण करने से कठिन कार्य सिद्ध होंगे। आप पाठ श्रवण करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। वरद गणेश कवचम श्री गणेशाय नमः। श्री भैरव उवाच महादेवी गणेशस्य वरदस्य महात्मनः कवचं ते प्रवक्ष्यामि वज्रपञ्जरकाभिधम्। अस्य श्रीमहागणपति वज्रपञ्जरकवचस्य श्रीभैरवऋषिः गायत्र्यं छन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता ह्रीं शक्तिः कुरु कुरु कीलकं वज्रविद्यादिसिद्ध्यर्थे महागणपति वज्रपञ्जरकवचपाठे विनियोगः। ध्यानम् विघ्नेशं विश्ववन्द्यं सुविपुलयशसं लोकरक्षाप्रदक्षं साक्षात् सर्वापदासु प्रशमनसुमतिं पार्वती प्राणसूनुं प्रायः सर्वासुरेन्द्रैः ससुरमुनिगणैः साधकैः पूज्यमानं कारुण्येनान्तरायामित भयशमनं विघ्नराजं नमामि। ॐ श्रीं ह्रीं गं शिरः पातु महागणपतिप्रभुः। विनायको ललाटं मे विघ्नराजो भ्रुवौ मम। पातु नेत्रे गणाध्यक्षो नासिकां मे गजाननः। श्रुतिमेव तु हेरम्बो गण्डौ मोदकासनः। द्वयमातरो मुखं पातु चाधरौ पात्वरिन्दम। दन्तान् ममैकदन्तो व्याद्वक्रतुण्डोऽवताद्रसाम्। गाङ्गेयो मे गलं पातु स्कन्धौ सिंहासनोऽवतु। विघ्नान्तको भुजौ पातु हस्तौ मूषकवाहनः। ऊरु ममावतान्नित्यं देवस्त्रिपुरघातनः। हृदयं मे कुमारो व्याञ्जयन्तः पार्श्वयुग्मकं। प्रद्युम्नो मे वतात्पृष्ठं नाभिं शङ्करनन्दनः। कटिं नन्दिगणः पातु शिश्नं वीरेश्वरोऽवतु। मेढ्रे मे वतु सौभाग्यो भृङ्गिरीटी च गुह्यकम्। विराटको वतादूरु जानु मे पुष्पदन्तकः। जङ्घे मम विकर्तो व्याद्गुल्फावन्त्या गणोऽवतु।
पादौ चित्तगणः पातु पादाधो लोहितोऽवतु पादपृष्ठं सुन्दरो व्याद्नूपुराढ्यो वपुर्मम विचारो जठरं पातु भूतानि चोग्ररूपकः शिरसः पादपर्यन्तं वपुः सुप्तगणोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्तं वपुः पातु विनर्तकः विस्मारितं तु यतस्थानं गणेशस्तत्सदावतु पूर्वे मां ह्रीं करालो व्यादाग्रे ये विकरालकः दक्षिणे पातु संहारो नैऋतेरुभैरवः पश्चिमे मां महाकालो वायौ कालाग्निभैरवः उत्तरे मां सितासु व्यादैशान्यामसितात्मकः प्रभाते शतपत्रो व्यात्सहस्रारस्तु मध्यमे दन्तमालादिनान्ते व्यान्निशिपात्रं सदावतु कलशो मां निशीथे व्यान्निशान्ते परशुस्तथा सर्वत्र सर्वदा पातु शङ्खयुग्मं च मद्वपुः ॐ ॐ राजकुले हहौं रणभये ह्रीं ह्रीं कुद्यूतेवतात् श्रीं श्रीं शत्रुगृहे ससौं जलभये क्लीं क्लीं वनान्तेवतु ग्लौं ग्लूं ग्लैं ग्लं गुं सत्त्वभीतिषु महाव्याध्यार्तिषु ग्लौं गगौं नित्यं यक्षपिशाच भूतफणिषु ग्लौं गं गणेशोऽवतु इतीदं कवचं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं वज्रपञ्जरनामानं गणेशस्य महात्मनः अङ्गभूतं मनुमयं सर्वाचारैकसाधनं विनानेन न सिद्धिः स्यात् पूजनस्य जपस्य च तस्मात्तु कवचं पुण्यं पठेद्वा धारयेत् सदा तस्य सिद्धिर्महादेवी करस्था पारलौकिकी यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पाठतः अर्धरात्रे पठेन्नित्यं सर्वाभीष्टफलं लभेत् इति गुह्यं सुकवचं महागणपतेः प्रियं सर्वसिद्धिमयं दिव्यं गोपयेत् परमेश्वरी। श्रीरुद्रयामले तंत्रे श्रीदेवी रहस्ये महागणपति कवचम संपूर्णम। बुधवार को भगवान गणेश जी का यह वरद गणेश कवचम स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। संकष्टहरणं गणेशाष्टकं श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री संकष्टहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्री महागणपतिर्देवता संकष्टहरणार्थ जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयम्। ओंकार रूपं हिमकररुचिरं त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं। योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति। वं 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 विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं। क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले। दं 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 दन्तमेकं ददति मुनिमुखं कामधेन्वानिसेव्यं। धं 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 धारयन्तं धनतमतिघियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं। तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्। क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं। ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुनिवरद्धेयमुण्डं च शुण्डं। श्रीं 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 श्रयन्तं निखिलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बं। लौं लौं लौङ्कारमाद्यं
प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं डं 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 डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं यं 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 यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालुं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट् नमोऽन्तैष्ठ ठ ठ ठ सहितैः पल्लवैः सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिः प्रगुणित महिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्पत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वास्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषट्कं षडस्रे अष्टौ शक्तिश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता वाध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्नैवेद्यैर्मोदकानां स्तुतियुतविलसद् गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ताश्रयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्यूतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः संकष्टहरणं गणेशाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं। प्रिय दर्शकों, भगवान गणेश जी का यह वक्रतुंड स्तोत्र जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है, बुधवार के दिन 11 पाठ आप श्रवण करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। प्रभावशाली स्तोत्र है। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उच्छिष्ट गणेश कवचम का पाठ करेंगे। इसका पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। देव्युवाच देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थितिलयात्मक विना ध्यानं विना मन्त्रं विना होमं विना जपं येन स्मरणमात्रेण लभ्यते च सुचिन्तितं तदेव श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जगत्प्रभो। ईश्वर उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत् उच्छिष्टगणनाथस्य कवचं सर्वसिद्धिदम् अल्पायासैर्विना कष्टैर्जपमात्रेण सिद्धिदम् एकान्ते निर्जनेरण्ये गह्वरे च रणाङ्गणे सिन्धुतीरे च गङ्गायाः कूले वृक्षतले जले सर्वदेवालये तीर्थे लब्ध्वा सम्यक् जपं चरेत्। स्नानशौचादिकं नास्ति निर्बन्धनं प्रिये दारिद्र्यान्तकरं शीघ्रं सर्वतत्त्वं जनप्रिये सहस्रशपथं कृत्वा यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति निन्दकाय कुशिष्याय खलाय कुटिलाय च दुष्टाय परशिष्याय घातकाय शठाय च वञ्चकाय वरघ्नाय ब्राह्मणी गमनाय च अशक्ताय च क्रूराय गुरुद्रोहरताय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन
गुरुभक्ताय दातव्यं संशिष्याय विशेषतः। तेषां सिद्ध्यन्ति शीघ्रेण ह्यन्यथा न च सिद्ध्यति। गुरुसन्तुष्टिमात्रेण कलौ प्रत्यक्षसिद्धिदम्। देहोच्छिष्टैः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टैर्महामनुः। आकाशे च फलं प्राप्तं नान्यथा वचनं मम। एषा राजवती विद्या विना पुण्यं न लभ्यते। अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मन्त्रपूर्वकं येन विज्ञातमात्रेण राजभोगफलप्रदम्। ऋषिर्मे गणकः पातु शिरसि च निरन्तरं। त्राहि मां देवि गायत्री छन्दो ऋषिः सदा मुखे। हृदये पातु मां नित्यमुच्छिष्टगणदेवता। गुह्ये रक्षतु तद्बीजं स्वाहा शक्तिश्च पादयोः। कामकीलकसर्वाङ्गे विनियोगश्च सर्वदा। पार्श्वद्वये सदा पातु स्वशक्तिं गणनायकः। शिखायां पातु तद्बीजं भ्रूमध्ये तारबीजकम्। हस्तिवक्त्रश्च शिरसि लम्बोदरो ललाटके। उच्छिष्टो नेत्रयोः पातु कर्णौ पातु महात्मने। पाशाङ्कुशमहाबीजं नासिकायां च रक्षतु। भूतेश्वरः परः पातु आस्यं जिह्वां स्वयं वपुः। तद्बीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कण्ठदेशके। गम्बीजं च तथा रक्षोत्तथा त्वग्रे च पृष्ठके। सर्वकामश्च हृत्पातु पातुं पाञ्चकरद्वये। उच्छिष्टाय च हृदये वह्निबीजं तथोदरे। मायाबीजं तथा कट्यां द्वावूरु सिद्धिदायकः। जङ्घायां गणनाथश्च पादौ पातु विनायकः। शिरसः पादपर्यन्तमुच्छिष्टगणनायकः। आपादमस्तकान्तं च उमापुत्रश्च पातु मां। दिशोष्टौ च तथा काशे पाताले विदिशाष्टके। अहर्निशं च मां पातु मदचञ्चललोचनः। जले नले च सङ्ग्रामे दुष्टकारागृहे वने। राजद्वारे घोरपथे पातु मां गणनायकः। इदं तु कवचं गुह्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतं। त्रैलोक्ये सततं पातु द्विभुजश्च चतुर्भुजः। बाह्यामभ्यन्तरं पातु सिद्धिबुद्धिर्विनायकः। सर्वसिद्धिप्रदं देवी कवचमृद्धिर्सिद्धिदम्। एकान्ते प्रजपेन्मन्त्रं कवचं युक्तिसंयुतम्। इदं रहस्यं कवचमुच्छिष्टगणनायकम्। सर्ववर्मसु देवेशि इदं कवचनायकम्। एतत् कवचमाहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते। धर्मार्थकाममोक्षं च नानाफलप्रदं नृणां। शिवपुत्रः सदा पातु मां सुरार्चितः। गजाननः सदा पातु गणराजश्च पातु मां। सदा शक्तिरतः पातु मां कामविह्वलः। सर्वाभरणभूषाढ्यः पातु मां सिन्दूरार्चितः। पञ्चमोदकरः पातु मां पार्वतीसुतः। पाशाङ्कुशधरः पातु मां च धनेश्वरः। गदाधरः सदा पातु मां काममोहितः। नग्ननारीरतः पातु मां च गणेश्वरः। अक्षयं वरदः पातु शक्तियुक्तिः सदावतु। भालचन्द्रः सदा पातु नानारत्नविभूषितः। उच्छिष्टगणनाथश्च मदाघूर्णितलोचनः। नार्योनिरसास्वादः पातु मां गजकर्णकः। प्रसन्नवदनः पातु मां भगवल्लभः। जटाधरः सदा पातु मां च किरीटिकः। पद्मासनास्थितः पातु रक्तवर्णश्च पातु मां। नग्नसाममदोन्मत्तः पातु मां गणदैवतः।
वामाङ्गे सुन्दरी युक्तः पातु मां मनमथ प्रभुः क्षेत्रपः पिसितं पातु मां श्रुतिपाठकः भूषणाढ्यस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वितः स्मिताननः सदा पातु श्रीगणेशकुलान्वितः श्रीरक्तचन्दनमयः सुलक्षणगणेश्वरः श्वेतार्कगणनाथश्च हरिद्रागणनायकः पारभद्रगणेशश्च पातु सप्तगणेश्वरः प्रवालगणकाध्यक्षो गजदन्तो गणेश्वरः हरबीजगणेशश्च भद्राक्षगणनायकः दिव्यौषधिसमुद्भूतो गणेशाश्चिन्तितप्रदः लमणस्य गणाध्यक्षो मृत्तिकागणनायकः ताण्डुलाक्षगणाध्यक्षो गोमयश्च गणेश्वरः स्फटिकाक्षगणाध्यक्षो रुद्राक्षगणदैवतः नवरत्नगणेशश्च आदिदेवो गणेश्वरः पञ्चाननश्चतुर्वक्त्रः षडाननगणेश्वरः मयूरवाहनः पातु मां मूषकासनः पातु मां देवदेवेशः पातु मां ऋषिपूजितः पातु मां सर्वदा देवो देवदानवपूजितः त्रैलोक्यपूजितो देवः पातु मां च विभुः प्रभुः रङ्गस्थं च सदा पातु सागरस्थं सदावतु भूमिस्थं च सदा पातु पातालस्थं च पातु माम् अन्तरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदावतु चतुष्पथे सदा पातु त्रिपथस्थं च पातु माम् बिल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सर्वतस्तनं राजद्वारस्थितं पातु मां शीघ्रसिद्धिदः भवानी पूजितः पातु ब्रह्मा विष्णुशिवार्चितः इदं तु कवचं देवी पठनात् सर्वसिद्धिदम् उच्छिष्टगणनाथस्य समन्त्रं कवचं परं स्मरणाद् भूपतित्वं च लभते शाङ्गतां ध्रुवं वाचः सिद्धिकरं शीघ्रं परसैन्यविदारणं प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने दिवारात्रौ पठेन्नरः चतुर्थ्यां दिवसे रात्रौ पूजने मानदायकं सर्वसौभाग्यदं शीघ्रं दारिद्र्यार्णवघातकं सुदारसुप्रजासौख्यं सर्वसिद्धिकरं नृणां जले अथवा नले रण्ये सिन्धुतीरे सरित्तटे श्मशाने दूरदेशे च रणे पर्वतगह्वरे राजद्वारे भये घोरे निर्भयो जायते ध्रुवं सागरे च महाशीते दुर्भिक्षे दुष्टसङ्कटे भूतप्रेतपिशाचादि यक्षराक्षसजे भये राक्षसी यक्षिणी क्रूरा शाकिनी डाकनी गणाः राजमृत्युहरं देवी कवचं कामधेनुवत् अनन्तफलदं देवी सतिमोक्षं च पार्वती कवचेन विना मन्त्रं यो जपेद्गणनायकम् इह जन्मानि पापिष्ठो जन्मान्ते मूषको भवेत् इति परमरहस्यं देवदेवार्चनं च कवच परमदिव्यं पार्वतीपुत्ररूपम् पठति परमभोगैश्वर्यमोक्षप्रदं च लभति सकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् इति परमरहस्यं देवदेवार्चितस्य कवचमुदितमेतत् पार्वतीसेन देव्यै पठति स लभ्यते वै भक्तितो भक्तवर्यः प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात् प्रचुरसकलसौख्यं शक्तिपुत्रप्रसादात्। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीमदुच्छिष्टगणेशकवचं समाप्तम्। भगवान गणेश जी का यह स्तोत्र बुधवार के दिन श्रवण करने से
कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होंगे। आप पाठ श्रवण करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। वरद गणेश कवचम श्री गणेशाय नमः। श्री भैरव उवाच महादेवी गणेशस्य वरदस्य महात्मनः। कवचं ते प्रवक्ष्यामि वज्रपञ्जरकाभिधम्। अस्य श्रीमहागणपति वज्रपञ्जरकवचस्य श्रीभैरवऋषिः गायत्र्यं छन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता ह्रीं शक्तिः कुरु कुरु कीलकं। वज्रविद्यादिसिद्ध्यर्थे महागणपति वज्रपञ्जरकवचपाठे विनियोगः। ध्यानम्। विघ्नेशं विश्ववन्द्यं सुविपुलयशसं लोकरक्षाप्रदक्षं। साक्षात् सर्वापदासु प्रशमनसुमतिं पार्वती प्राणसूनुं। प्रायः सर्वासुरेन्द्रैः ससुरमुनिगणैः साधकैः पूज्यमानं। कारुण्येनान्तरायामित भयशमनं विघ्नराजं नमामि। ॐ श्रीं ह्रीं गं शिरः पातु महागणपतिप्रभुः। विनायको ललाटं मे विघ्नराजो भ्रुवौ मम। पातु नेत्रे गणाध्यक्षो नासिकां मे गजाननः। श्रुतिमेव तु हेरम्बो गण्डौ मोदकासनः। द्वयमातरो मुखं पातु चाधरौ पात्वरिन्दम। दन्तान् ममैकदन्तो व्याद्वक्रतुण्डोऽवताद्रसाम्। गाङ्गेयो मे गलं पातु स्कन्धौ सिंहासनोऽवतु। विघ्नान्तको भुजौ पातु हस्तौ मूषकवाहनः। ऊरु ममावतान्नित्यं देवस्त्रिपुरघातनः। हृदयं मे कुमारो व्याञ्जयन्तः पार्श्वयुग्मकं। प्रद्युम्नो मे वतात्पृष्ठं नाभिं शङ्करनन्दनः। कटिं नन्दिगणः पातु शिश्नं वीरेश्वरोऽवतु। मेढ्रे मे वतु सौभाग्यो भृङ्गिरीटी च गुह्यकम्। विराटको वतादूरु जानु मे पुष्पदन्तकः। जङ्घे मम विकर्तो व्याद्गुल्फावन्त्या गणोऽवतु। पादौ चित्तगणः पातु पादाधो लोहितोऽवतु। पादपृष्ठं सुन्दरो व्याद्नूपुराढ्यो वपुर्मम। विचारो जठरं पातु भूतानि चोग्ररूपकः। शिरसः पादपर्यन्तं वपुः सुप्तगणोऽवतु। पादादिमूर्धपर्यन्तं वपुः पातु विनर्तकः। विस्मारितं तु यतस्थानं गणेशस्तत्सदावतु। पूर्वे मां ह्रीं करालो व्यादाग्रे ये विकरालकः। दक्षिणे पातु संहारो नैऋतेरुरुभैरवः। पश्चिमे मां महाकालो वायौ कालाग्निभैरवः। उत्तरे मां सितासु व्यादैशान्यामसितात्मकः। प्रभाते शतपत्रो व्यात्सहस्रारस्तु मध्यमे। दन्तमालादिनान्ते व्यान्निशिपात्रं सदावतु। कलशो मां निशीथे व्यान्निशान्ते परशुस्तथा। सर्वत्र सर्वदा पातु शङ्खयुग्मं च मद्वपुः। ॐ ॐ राजकुले हहौं रणभये ह्रीं ह्रीं कुद्यूतेऽवतात्। श्रीं श्रीं शत्रुगृहे शशौं जलभये क्लीं क्लीं वनान्तेऽवतु। ग्लौं ग्लूं ग्लैं ग्लं गुं सत्त्वभीतिषु महाव्याध्यार्तिषु ग्लौं गगौं। नित्यं यक्षपिशाच भूतफणिषु ग्लौं गं गणेशोऽवतु। इतीदं कवचं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं। वज्रपञ्जरनामानं गणेशस्य महात्मनः। अङ्गभूतं मनुमयं सर्वाचारैकसाधनं। विनानेन न सिद्धिः स्यात् पूजनस्य जपस्य च। तस्मात्तु कवचं पुण्यं पठेद्वा धारयेत् सदा। तस्य सिद्धिर्महादेवी करस्था पारलौकिकी। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पाठतः। अर्धरात्रे पठेन्नित्यं
सर्वाभीष्टफलं लभेत् इति गुह्यं सुकवचं महागणपतेः प्रियं सर्वसिद्धिमयं दिव्यं गोपयेत् परमेश्वरी। श्रीरुद्रयामले तंत्रे श्रीदेवी रहस्ये महागणपति कवचम संपूर्णम। बुधवार को भगवान गणेश जी का यह वरद गणेश कवचम स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। संकष्टहरणं गणेशाष्टकं श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री संकष्टहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्री महागणपतिर्देवता संकष्टहरणार्थ जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयम्। ओंकार रूपं हिमकररुचिरं त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं। योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति। वं 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 विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं। क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले। दं 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 दन्तमेकं ददति मुनिमुखं कामधेन्वा निसेव्यं। धं 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 धारयन्तं धनतमतिघियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं। तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्। क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं। ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुनिवरद्धेयमुण्डं च शुण्डं। श्रीं 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 श्रयन्तं निखिलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बं। लौं लौं लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां। शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं। डं 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 डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं। यं 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 यज्ञनाथं जपति मुनिवरो बाह्यमभ्यन्तरं च। हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालुं। ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत् सर्पयज्ञोपवीतं। स्वाहा हुं फट् नमोऽन्तैष्ठ ठ ठ ठ सहितैः पल्लवैः सेव्यमानं। मन्त्राणां सप्तकोटिः प्रगुणित महिमाधारमीशं प्रपद्ये। पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्पत्रं पवित्रं। यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वास्वतेजश्चतुस्रं। मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषट्कं षडस्रे। अष्टौ शक्तिश्च सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च। धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता वाध्वजाल्यः कपालं। तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम्। एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्नैवेद्यैर्मोदकानां स्तुतियुतविलसद् गीतवादित्रनादैः। राजानस्तस्य भृत्या इव युवतिकुलं दासवत्सर्वदास्ते। लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ताश्रयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः। पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्यूतवादेऽपि वीरो। यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये, 「 य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स य स
निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। संकष्टहरणं गणेशाष्टकं स्तोत्रम संपूर्णम। प्रिय दर्शकों, भगवान गणेश जी का यह वक्रतुंड स्तोत्र जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है, बुधवार के दिन 11 पाठ आप श्रवण करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। प्रभावशाली स्तोत्र है।